Get ready with us. Sekarang guys, kayo mag-makeup. May padong miss ka mami. Mother miss ka mami. First kayo mag-primer may. Primer. Naputi. Akin sa nani. Hindi na kay parang masakuan. Butang na. Dara na unsa lagod ka? Bali, dire unta. Hindi. Ano naman? Yes, bantay kayo madaot ka. So, mag-brush ako kay di ko ganahan. May cutout sa napot sa lips. I feel ko mag-con lang ako kamot kay mas dali. Ate, pala yan. Park na sa GT na. First pa ni siyang layer next kay Delitas because I don't know why people like me. Ew. Pero dili sa ingon kamutanan ha. Kanang ingon ra ko kaya. Someone just confess. First quarter na ni confess ako but I rejected him. Kay wala rambot nga I'm a naman ako siyang gi-reject. Story time sa kay. Para dili boring ako ang video like vlog or ano ba so manang face daan na po kay pimple. Ay ko. So I don't know guys. Basta muna siya. Kani mo nag-on eh. Ka-flashlight. Ano na po kay pimple there is lalong. Ako ang wala. Kid pabi ka. Pero alak. So guys, next is foundation guys. Foundation. Wala ra. Foundation. Foundation na ko guys. Kay wala ra gani. Naman ako There's no foundation. What is that? I'm going to use this brush Can I borrow too? because this shade is not for you. Sige, pagsalamin na. This mirror? Unsa kani pwede ni? Kani big. Ni big. So mag-foundation na mi guys. I don't know why ming mag-makeup nga dito man ta miss ka mami but this makeup feels makeup makes us feel alive. I know God. Godmother. Fairy godmother. Nahira ka siya sa camera. Puti na lagi kog mayo. Ayun ko na ng cellphone kay cellphone is not real. Pero mirror. Dapat sa kuan jud mo magtanaw guys sa Mirror is weird. mirror kay ang mirror naman dito mo reflect Mirror. ang true beauty. Mirror, Not in the phone. on the That's why. wall. Who's the prettiest That's on why. the world? That's why naray magkuan ninyo judge because of the camera sa phone. That's perfect. Ano sa ka Saira? What's next? I use this. I will make my own. What is next? Can I make them up? Something else there. How about this style? Dior. Hindi man na Dior. Dior to. I like little Dior. So once you apply makeup, your face won't be the face before. Ma-change jud ang face nimo when you apply makeup to your face kay Mumay ko an sa makeup because it gives you another What color. is it? Gamiton niya na. Imong hands. My hands. So I'll try that. Di ba ni nga na mga vlog sa ira mura kag kuan. Kanang mga vlogger nga na day. Nili. Pero meron akong problem. Ito.
gamitin ko to. Unsa ni ana 5-4 na 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-10. Ay, mirror. And the spirit on the world. So, muna siya, guys. Parang Next is yummy. magkilay ko kay. Ganun yung lahira kaya kung face zero kay. Nagkadaghan ang foundation. Like, Di pag ato na Arizon is. Yeah, I guess the foundation's really many. Oh my gosh! Let me see first. Okay. Gatakilid meow mo good. meow. Oh no! Gatakilid ang light. So that's why marakog. Pwede na siya. Ang tawa ang face. Okay? Ito siyang gawasan, guys. Ay, dugaya po doy. Magilong, Saira. Hmm? Magilong. Ah? Lapas naman tawa mo. Siguro siya gitarong guys. Ano murag? Ano ako mas? I don't really have iPhone. Mga gigamit of flashlight. Alay, Oops, na napalo sulod. ako. Pero I have an idea. First thing first, I will get this. I get this, Hindi ko ano muna. Hindi ko ano sulod. this. And this. Do you have a stick? Wala. I will get some. Next is magkilay ko guys. Isa hindi ko kabalo. Kilay na ta. Ididili na lang natin. Kilay na ta. First, And kaya ko you siya put the muting stick kilay inside dito of sa- this wall. If there's no inside in the lipstick. And I will put it back. Kaya bisan gamay ra siyang kilay. Okay, nakuha na. You're perfect with that. So, mawat ko sige sa akong kilay. Kaya na siya mabilin nga buhok. So, naman siya maglinya na. Dire kay wala man good. So, ambot naman. Parang unsa na yung yun? Ay, apelon. Dire na putas pikas. Ang pag-uri o no. So, marag di pantay. Pero okay ra na. Good. Kaya ra na. Mararag wala ako at Kiri ra na mi. So, mag-contour ang tako, pero mag-contour ba ko? Or dili na lang? to make me api-papi. Marag mag-contour na siguro ka ba? Dili na lang kayo mo adron pag nandito sa pikas. Maglakaw rami guys. Kay, ano daman mi? No need na mig sakyanan. Basta, di ka papiling. Di ka magpapiling. By the way, follow my TikTok, please. Aman. Please follow my TikTok. Amaro siya ibutan diri. Diri. There. What is Kani ang kaninga box ko na siya ibot nga nag TikTok. I'm feel look pretty. So this is my look. And this Kaya is may my need look. pa ko nag-blush. Need pa ko blush. So for my blush, I'll use this one. Just a little bit lang. Then naman po may brush sa mga Put it my teeth.
Put it mine. Let's say. So I'm going to use this brush. What are you laughing for? So this blush makes me pretty. Keme. So meron siya This lips wala like- dira lips sa like- kuan. Bisa na ako gibutan diri nga blush. Meron siya wala sa camera. Kay lagi, camera is not real sa phone. Pero sa mirror ka mo tan-aw, it's super real. Like 100%. 100%? I'm so nude. No, what happened? My face. Next is I'm going Next to put is, some I'm lips. gonna put some Black. lipsticks. Sab kasi like kung 6 dabi. First ako ibutang kay But we first are layer. not English. We are Bisaya. Because we Ano are siya not in. ibutang unang layer dyan. Oh, parang wala naman. Daro siya guys. Meron siya pink kaya. Lain na ti, uy. Lain kang kamera pa kay. Kung maglantaw ka, di ba, sa tinod, galantaw ko dire. Yang ano nga ako mata, galantaw dire. Jasmine! Ayan na siya guys. Meron siyang pink kayo but napakoy kon ani. This is not the final look of my lips but I'll put How about some my lips? this one na naman. Pag ikaw pagbutang sa imo. My lips. My lips. What is this? What is this? Ha! Alpha ba? Glenda. Ano sa mani? Ako na mo. So this is the final look of my lips. Done na siya guys. Me is so ugly. Ate is so pretty. Bye bye guys. Amo siya ibutan diri among TikTok account. And please follow us. Bye bye.